ह्यूमन किए कहले ना ह्यूमन एटी अच्छा मो पाखे अच्छा मो दिल रे अच्छा मो मन भितर अच्छा जीवन थिबा जाए तो साथी रे जीवाकु मते टिके दे इजाजत। ओलीउड जगत नुहे कि ओडिशा नुहे जातीय स्तर में मध्य दुखर लहर शोकर छाया आ से होउछंती विख्यात आ सुप्रसिद्ध कंठशिल्पी ह्यूमान सागर को देहांत। तेबे ह्यूमान सागर को गीत आज भी समस्त हृदय अच्छे किंतु जितेबाला आम रूपा आईना गीत देखुलु से साधना अभिनय को आम से देखुलु किभली थिला तांको सहित ए गीत सहित किभली ताको जीवन सहित जड़ित थिला ताको अति सुंदर भाव निभेइतिले। तेबे आम रूपा आईना रे जो अभिनय करछन्ती साधना मैडम आम तांको सहित आलोचना करबा एवं जानिबा अवश्य दुखर मुहूर्त से मध्य दुखर अछन्ती किंतु ह्यूमान सागर विषय तांको सहित संक्षेप रे आलोचना करबा। प्रथम स्वागत करूछि आपनको चर्चा रे जानिछि दुखरे अछन्ती तथापि ह्यूमान सागर को देहांत रे कोन कहबे। समस्त ओडिशावासी को नमस्कार। निहाती भाव में मु कहबी दुख नुह गोटे बड़ लॉस रो विषय ओडिशा इंडस्ट्री रो गोटे सुनाम धन कंठशिल्पी जी गोटे सिंगर नुह ह्यूमान सागर इज ए नेम ऑफ ब्रांड वी लॉस इट। मु सेम प्लेस रे आज बसी यही शिखर चिंडी रे शूटिंग थिला आउ ह्यूमान भाई गीत गाइथिले कजलर गारे लेखि हुए ना से कि रूपा आईना लाइफ स्टोरी को लेकिन गोटे ट्रांसजेंडर गीत प्रथम थर गाई कंठरे एते एते ओरिजिनालिटी थिला माने वास्तव थिला कि आखिरी लुह नथिले भी पळे से माने मु कहिला बेले भी आई नेवर कंट्रोल टू माय इमोशंस। मु एबे पर्यंत बिलीव भी करनी कि भाई गला पर मते एते बाइट देबा को पड़िबो भाई तमे काहे की गल। आई रिक्वेस्ट मु भगवान को प्रार्थना करूची प्लीज भगवान तमें आ द्वितीय ह्यूमान सागर तो हो पारे कई नोबडी कैन रिप्लेस्ड बट एटलिस्ट ह्यूमान सागर भाई को आउ थे आनी आस आम देखा चाहूँ मो पीढ़ी मो आगामी पीढ़ी मो भविष्यत पीढ़ी बा मोर गोटे पीढ़ी समस्त मन में गोटे आज ना ह्यूमान सागर सतरे तांकर गीतर गोटे जादू थिला। प्रथम थर से आसिया मात्रे ओडिशा आप देखिए आउ बाहर कि सिंगर आसुनते पॉप म्यूजिक हिट जगतर से तांको गीत को प्रत्येक युवपीढ़ी प्रत्येक बयस पीढ़ी वयस्क होता पीढ़ी जीवन थिबा जाए तो साथी रे जीवाकु मते टिके दे इजाजत। सतरे जीवन थिबा जाए रे टिके दे इजाजत आपन टिके भी देलेनी भाई पळेले छाड़ी की बहुत शीघ्र लगुली पळे बहुत जल्दी पळेले माने जना पड़ुनी 10 वर्षर गीत अनेक से गाइचंती बहुत किछि जिनस ओडिशा तांकोटू पाइबार थिला बहुत किछि जिनस ओडिशार प्रत्येकटी भाई भौणी तांको गीतर अनुभूति को आहुरी स्वाद चाखी थांते भाई ठकी देइचंती आपण पळेइचंती कि जोट भी अछंती आपण भले थांतु। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉଠି ବସିଛେ ସେଇଠି ଗୀତ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ସେ ଗୀତକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେଦିନ केते सुंदर आपण माने मु जम्मा कहले जानी परिबेनी आपण दया कर देखंतु रूपा आईना कहानी एक ट्रांसजेंडर रूपा आईना आपण माने देखि परिबे ठीक एमती बेल गड़ी जाइथिला समय मते से गीत बाजिला परे मु निजर मते अभिनय करथिला बट मु अभिनय करि पार नथली मु ओरिजिनलिटी रे पळे आसली बिकॉज से गीतटा एते मर्म आउ एते हार्ट टचिंग कि प्रत्येक मुहूर्त रे लाइफ को कनेक्ट करथिला एंड किसी वार्ड नहीं तांको पई ह्यूमन भाई को पई किसी वार्ड नहीं ह्यूमन भाई यू आर द बेस्ट। से रूपा आईला केमती परिकल्पना थिला किए चाहिथिला करिया पे एवं काहे कि ह्यूमन सागर को बाछिथिले ना ये कंठदान कले ए गीतटी भलो मु ही सेतले कहिथिली आ जे भी करिथिले तांको धन्यवाद तांको ना नेबिनी किंतु सेतबेले कोन एबे भी कहूची माय बेस्ट इज ह्यूमन दैट्स ऑल कहीं ना मत लगी गीत मुझे जिते भी शुणी कि आउ फेरबनी एका एका जमा एका लागे नाही बट बहुत गुड़े गीत मुझे भी शुणी गीत सी गाँति
ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରରେ। ସୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ with own voice, brand with own mane singing the song, everything is a brand. So I thought that he the best. ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ନ କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେତେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସତରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ନିଆରା କି ମଣିଷ ଗଲା ପରେ ଏତେ ଲୋକ ବାଛନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ମାନେ ହି ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ। ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହୁଛି କିଛି ଖରାପ କହିନି ନା, ହି ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ। ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ସଡନ୍ ରିଜିନ୍ କମ୍ କି ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ଭାଇ ଆହୁରି ଗାଇବେ, ଆମେ ଆହୁରି ଶୁଣିବୁ, ଆହୁରି ଗାଇବେ, ଆମେ ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ ରାତିରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ସକ୍ ଲାଗିଥିଲା? ଭେରି ସାଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି। ହେଇଥିଲା? ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବଟ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ନାଇଁ ସେ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବଡି ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଏବେ ବି ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମୋର କି ସିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ବି ମୋ କାରରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୀତ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଆସେ, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲଗେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଆଇ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଇଜ୍ ଦେୟାର, ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର? ଅଫକୋର୍ସ ହି ୱାଜ୍ ଦେୟାର। ଭଲ ଲୋକ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି ଆମ ପାଖରେ। ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ବା ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ତାଲିକାରେ ଆଣିବେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସ୍ମୃତି ଭଲ ପାଇବା ସେମାନେ ଏତେ କିଛି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି କି ସେ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ରୂପା ଆଇନା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୀତ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ରୂପା ଆଇନା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇ ତ ଜୀବନ। ବଟ୍ ରୂପା ଆଇନାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଏଇ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ସଂକେତ ଅଛି। ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଲୱେଜ୍ ବି ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିବେ। କୋଉ ଗୀତଟି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଛୁଏଁ? ଏତେ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଅଲୱେଜ୍ ଫେଭରାଇଟ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ତୋ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ଦେ ଥରେ ଇଜାଜତ। So it was extremely good to singing all these songs. I am really speechless to talk, but he was the best. And I hope, I pray to God, भगवान के पाखे प्रार्थना करी कि भगवान ह୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଅଲୱେଜ୍ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ଅନେକ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ତତଥ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ମିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ଭଏସେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଘର ଖୋଲି କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲା, କ'ଣ ପିଉଥିଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପଳାଏ ତା ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେ ଏଇଟା କରୁଥିଲା ସେଇଟା କରୁଥିଲା। ଆରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ସେ କ'ଣ ପିଉଥିଲେ, ଏଇ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣମାନେ ପିଇକି ଚାଲିଗଲେଣି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଅନନେନ୍ସ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ବା ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଉନଥିଲେ, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗରର ଆମେ କେୟାର ନେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଲୋକର ଆମେ କେୟାର ନେବା ଦରକାର। କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆମର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। 10ଟା ଗାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ପଛରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଲିଆ ବତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମକୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ନାଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ରାହା ଦେଖେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି ବା ବିବାହ କରନ୍ତି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି, ଯୁବ ହେଉ ବୟସ୍କ ହେଉ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଟିକେ ସତେଜ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହ୍ୟାପିନେସ୍? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍। ଆଉ ସେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଇନକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନେସେସରି ଯେଉଁ ଗୁମରିଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଲୱେଜ୍ ବି ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ
आई लव ह्यूमन भाई। जदि किसी अभियोग सत्यता थाए ताहा आपण चाहूचंती कि स्पष्ट हो तदंत ही सत्य सामना को आसु जी भी तांको मृत्यु पे दायी हेतिबो जदि मु कौन चाहिए 4.5 कोटी लोक चाहते आज्ञा पूरा युवपीढ़ी चाहते जदि गोटे लोकों पाखे तदंत पर जदि जना पड़ुची ये सब जिनस निश्चित भाव में ताको नहीं कि कार्यानुष्ठान होगा दरकार से जी भी हो मु कहा ना नौनी नहीं ब्रांड को कर लोक नहीं कि गीत गाउथुवा लोक नहीं मैनेज करुवा लोक कि जी भी हो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द नेम्स बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ए गोटे जनरल सिटीजन बीइंग ए आइकन ऑफ द स्टेट ऑफ द ओडिशा to working with national and international level, being as a social worker, I love human being, I lost human being, मत किए ह्यूमन भाई को नहीं कि आसपर कि मो फिलिंग्स को नहीं आसपारे आम मान फिलिंग्स को जो मैंने हर्ट कर प्लीज कार्यानुष्ठान दरकार किंतु आई पुणी आउ थे आपन को हाथ जोड़ के नमस्कार करुच्ची रिक्वेस्ट करुच्ची गोटे एते सुंदर हृदय लोक को भल पाइबा लोक को लास्ट मो संगे देखाई ह्यूमन भाई स्माइल करते कि भाई मु केते थर देखा भाई कहते आई एम ऑलवेज विथ यू ये गोटे वार्ड से मत कहते सेल्फी उठे मो संगे स्टिल डेट आई रेस्पेक्ट ह्यूमन भाई ही द बेस्ट ह्यूमन बींग्स। अच्छा सहित अनेक समय बीते स्टेज शो कि जहाँ भी हो अतिथि जाइए साग ही से सब समय केमती थे आप सहित एवरग्रीन नॉट एक्सपेक्टेड से आज बसिक कैमेरा बाइट दौर एत कष्ट पर भी आसिक बाइट दौर आप भर भल बॉन्डिंग थिला बंधुता नुह ही इज माय ब्रदर ही द बेस्ट आई लव यू ह्यूमन भाई he is my brother he is the brother of heart brother of Odisha he is the many brothers तांका पई हजार लोक भारी पड़िबे तांका गीतर गोटे जादू थिला आ तांका पई ब्रदर दिल मु भी दिल भांगी दे देबी तांका पई एबे किंतु हृदय भांगी ह्यूमन पळेले हृदय भांगी की ह्यूमन जाई नांती मो जन्म सत्य मृत्यु सत्य आगे मु गोटे घरे हॉस्पिटल रे काम करूची मु प्रत्येक दिन जन्म देखुची मृत्यु देखुची प्रत्येक मनुष्य आछन प्रत्येक मनुष्य जीवा टिके अल्प समय पलैंट देह खराब होती चिकित्सा भल करा जाई पारि नाही से कष्ट होची अभाव रही जाइतला निश्चित भाव में अभाव थिला कोटी त्रुटि थिबो किए करिछि कोन करिछि ताको तदंत करा जाओ चिकित्सा अभाव नथिले गोटे 34 इयर पिला से मोटू छोट हे मु ताको भाई भाई डाकुछु रेस्पेक्ट रे आई एम 45 बट स्टिल से मोटू बहुत छोट हे मु बंचिछि से चली गले सो निहाती भाव में कौ समयटा ह्यूमन सागर सहित आज भी आपंकर अविस्मरण हो रहिबो बहुत भल समय थिला कौ दिनटा भाई आउ केबे देखा हबो ऑलवेज आई एम ऑलवेज विथ यू से गोटे जिनस कहते स्टेज शो रे यही तो जीवन गोटे गीत थिला भाई स्टेज रे आसते सम्मानित होते फोटो उठे स्माइल देते बास से दिन भूली पारिबिनी प्लीज किसी कहया चाहूनी थैंक यू देखि परछु आपन आखिरे लुह ए ह्यूमन को पई किंतु ह्यूमन देखा ह्यूमन किए कहले ना ह्यूमन ये अच्छा मो पाखे अच्छा मो दिल रे अच्छा मो मन भीतर अच्छा भाई ब्रदर ऑलवेज इन द हार्ट्स ब्रदर केबे जाएनी मो आगुरी कही भल लोक शरीर जाए तांकर आत्मा तांकर भल पाइबा तांकर स्मृति आउ तांकर जहाँ से आमन को देकी जाइथांती सेटा केबे जाएनी एबे भी गाड़ी गाड़ी देखंतु ह्यूमन सागर सॉन्ग घरे घरे देखंतु ह्यूमन सागर सॉन्ग गल गीत बेस भल लागे रोमांटिक ला सैड वाला रूपा आईनार गीत काजलर गारे लिखिए ना रूपा आईना बहुत क्रिटिकल गीत भाईकर सुरीला भॉइस रे मु गाई पारुनी बहुत धन्यवाद प्लीज आपण मान को अनुरोध जगन्नाथ पाखे प्रार्थना आप निजे देखी दिंतु मो पाखे स्पीच नहीं अधिक किसी कहवाई ह्यूमन भाई कहीं सी बंचला बेले जब एति बैट मुझे हुए तो प्राउड फील करता सी आज नहांती आई एम सॉरी निश्चित भाव में आप शुणुले आम सहित साधना मैडम थे जी बहुत इमोशनाल कारण एवं स्मृति में जीवन बिचौंट कहले जिते जाऊँच गाड़ी में गीत लगे शुणुंट आखिर लुह स्पष्ट बारी ही पड़ी जे केते ह्यूमान सागर को से भल पाते आज नहांती आम ये आज परदा सामना को आने चेष्टा कलु कारण तांकर गोटे गीत से अभिनय करते रूपा आईना जहाँ खूब लोकप्रिय होता लोक आदृत होता से आर आज मंतव्य प्रतिक्रिया निश्चित भाव में ह्यूमान पाखे पहुँची बोली आम आशा करुँ। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट अजित संग्राम को रिपोर्ट चर्चा न्यूज।